Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kama kawaida kwa nchi zenye mfumo wa kidemokrasia, hualika waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya za kimataifa na kikanda kuja kushuhudia mchakato wa uchaguzi. Uwepo wao huongeza uhalali wa juhudi zetu za kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwenye mazingira ya uwazi, haki, heshima na utawala wa sheria. Kwa muktadha huu, tunazishukuru jumuiya zote zilizoleta waangalizi wa uchaguzi. Kutoka Afrika, tulikuwa na waangalizi kutoka Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu ICGLR, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Pamoja na hao, tulikuwa na wengine kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Makundi yote ya waangalizi yameshatoa taarifa za awali na tunawashukuru kwa kuwa nasi, na kwa heshima kubwa tumepokea maoni yao. Hata hivyo, kama alivyowahi kusema Rais wa awamu ya 3 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa mwaka 2000 wakati akiapishwa kuwa rais, na hapa nanukuu kipande tu cha hotuba hiyo kinachosema: nawashukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa, na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Mwisho wa kunukuu. Ndugu wananchi, sifa moja ya mwanadamu ni kutokukamilika. Aliyekamilika kabisa bila kasoro yoyote ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio maana katika shughuli au harakati za wanadamu tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano. Uchaguzi ni fursa kwa wananchi kueleza matakwa yao ya aina ya viongozi wanaodhani wataweza kuwatumikia vyema na kuwaletea maendeleo endelevu. Kipindi cha kampeni tuligawika kiitikadi na kishabiki kama taifa, ila baada ya uchaguzi kufanyika, anayechaguliwa na wengi huwa ndio chaguo la nchi, na anapaswa kuwa mtumishi wa wananchi wote waliomchagua na waliochagua wagombea wengine na hata ambao hawakushiriki uchaguzi. Kwa sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Ndugu zangu wa Tanzania, ni vyema tutambue kwa uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali ni mchakato wa msimu mmoja tu ndani ya kipindi cha miaka 5. Muda mwingine wote maisha lazima yaendelee. Hivyo basi jukumu letu sote kwa pamoja ni kujenga nchi yetu na kuifanya kesho yetu iwe bora zaidi kuliko jana yetu. Niwasihi tuendelee kuilinda itikadi yetu ya umoja na mshikamano. Ndugu zangu, wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa
Kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Amesema hapa Rais wa Zambia na Rais wa Burundi. Machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani na si faida kwa yoyote yule. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tuzingatie umoja, amani na utulivu wa nchi yetu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. Ngira ngo rero kubumva neza ururimi rw'igiswahili mwumvishe neza uko Samia Suluhu Hassan yatanze ubutumwa kubagerageje kwigaragambya bishoye mu muhanda bagasenya ibikorwa remezo n'ibindi bikorwa mu rwego rwo kugaragaza umujinya wuko atigeze atsinda amatora cyangwa se batamwishimiye. N'ubutumwa abageneye. Nange rero aha nagukoreye samari cyangwa se mu ncamake ngaruka kubyo amaze gutangaza kugira ngo n'abatumva ururimi rw'igiswahili tubashe gusobanukirwa neza ibyo uyu muyobozi yageneye mu butumwa bukomeye abagerageje kwigaragambya. Reba hasi yanditse subscribe kugira ngo ugikomeza kubonera ku gihe inkuru zacu zitandukanye. Ni Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hamaze kurahira ku nshuro ya kabiri yatangaje ijambo rifite uburemere bukomeye ariko nanone ryagaragazaga ubutumwa bukakaye, aho ahanini yari yabugeneye abagerageje guteza imvururu n'ubugizi bwa nabi ni nyuma y'amatora. Yagaragaje ko igihugu cyagize ibibazo by'umutekano ariko nanone ko leta ye igiye gukoresha uburyo bwose kugira ngo yongere gusubiza ibintu ku murongo cyangwa se kugarura amahoro mu gihugu. Samia Suluhu Hassan ni mu ijambo rye yakomeje agira ati, Banyatanzania reka ngewe nkore nk'umubyeyi nk'umuntu ukunda igihugu cye. Ni muri aka kanya ndagira ngo rwose nongere ngarure cyangwa se ntange umuburo kabateje akaduruvayo ndetse n'abashishikarije abantu kwangiza amahoro bamenye ko akaduruvayo, urugomo no gusenya amahoro ko bigeraho bigasigira cyangwa se ko bidusigira icyuho gikomeye cyane kandi bikadutakariza imbaraga n'ubushobozi bwo kwirwanaho. Ariko nk'uko mubizi ibiganiro nibyo byubaka, ntabwo ari intambara. None rero reka duhitemo inzira izadufasha, ntabwo ari yo gusenya. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko umutekano w'igihugu kari inshingano y'abaturage bose, agira ati, umutekano w'igihugu icyo ari cyo cyose ugereranwa cyangwa se ugenwa n'abagituye bose uko bashoboye kose kandi ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Ni mu gice cy'ijambo rye Samia Suluhu Hassan yibukije ko mu gihugu cyubahiriza demokarasi, ubugenzuzi mpuzamahanga ndetse no kugira ngo bakurikirane ibijyanye n'amatora ko abantu bose bari batumiwe, ariko kandi ko hari bamwe bahisemo kujya hanze bakavuga ibitandukanye. Ati nk'uko bisanzwe ni mu bihugu bifite demokarasi tuba twatumiye abagenzuzi b'amatora baturutse mu miryango mpuzamahanga n'iy'akarere. Ati ubu rero twafashe cyangwa se twagerageje kongera icyizere ndetse no guha agaciro umuhate kugira ngo twubahirize amatora cyangwa se dukore amatora anyuze mu mucyo, ni mu butabera ndetse no kubahiriza amategeko. Yavuze ko Tanzania yakiriye abagenzuzi baturutse muri Afrika yunze ubumwe AU, umuryango wa ICGLR,
SADC ndetse n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ati turabashimiye rwose kuba barabanye natwe kandi twakiriye ibitekerezo byabo, twashimiye rwose abo baje hano muri ibyo bikorwa, ariko kandi n'abatanze inama twavuze ko tuzakomeza kugendera kuri ibyo bitekerezo kugira ngo tubaze neza cyangwa se tubashe kumenya neza uko aya matora yagenze. Yakomeje agira ati nkuko Perezida Benjamin Mkapa yabivuze igihe yarahiraga, n'ubu rero turacyavuga tuti abashimye ababyishimiye cyangwa se abishimiye aya matora turabashimira, ariko nanone abatarigeze babyishimira cyangwa se abatarigeze banyurwa nuko amatora yagenze nabo turabihanganisha, ariko abaje kuyobora mu buryo tugomba gukora cyangwa se abo bashatse kudutegeka ibyo tugomba gukora nabo turababwira ko tubyanze. Inama barazitanze n'ibitekerezo byabo twarabibonye, ariko igihugu cyacu kizagenzurwa natwe ubwacu. Samia yasabye abaturage kwibuka ko nta muntu ugomba kujya hejuru y'amategeko cyangwa se ko nta muntu ugomba gukomeza kurenga ku mategeko. Ati Imana yonyine niyo igomba kutugenzura, niyo mpamvu mu mibereho yacu nk'abantu tugomba guhora tuganira, tugashigikirana, tukumvikana, yewe rero tugakorera hamwe. Yibukije ko amatora ari uburyo abaturage bagaragaza uko bumva abayobozi bazabageza ku iterambere rirambye, ariko nanone ko nyuma y'amatora igihugu kiba kigomba kongera kuba kimwe. Ati ni mu gihe cy'amatora twashoboye rwose gutandukanywa n'ibitekerezo cyangwa se amashyaka, ariko ni nyuma y'amatora uwegukanye intsinzi aba ari we noneho uhagarariye igihugu cyose, agomba kuba nyine umugaragu w'abaturage, yaba abamutoye, abataramutoye cyangwa se n'abifashe ntibitabire ayo matora. Perezida Samia Suluhu Hassan yongeye gusaba abanyatanzania kwibuka ko nyuma y'amatora ubuzima bugomba gukomeza. Agira ati amatora ni igihe kimwe gusa mu myaka 5, indi myaka yose tuba tugomba gukomeza kubaka igihugu cyacu, uburere bwacu, ubukungu bwacu n'ubumwe bwacu. Ibi rero nibyo bizaduha ejo heza kurusha ahashize. Yabwiye abaturage ba Tanzania ko yashenguwe n'imvururu n'urusobe rw'ibikorwa by'urugomo byahitanye ubuzima bwa benshi, byagize ibyago ku gihugu kandi bigatuma benshi batakaza ababo, ibyo kandi bikaba byarakorewe mu mijyi mikuru. Ati twababajwe n'ibyo twabonye, abaturage barishwe, ibyabo birangizwa, ibyo rero ntabwo bitugaragaza nk'abanyatanzania. Twabonye kandi ko bamwe mu rubyiruko bafashwe bari baturutse hanze y'igihugu. Inzego zacu zishinzwe umutekano zirimo gukora iperereza kugira ngo igihugu gisubire mu mutuzo. Kuva uyu munsi ngewe ubwanjye natanze amabwiriza, ubuzima busanzwe bw'abaturage bugomba gusubiraho mu buryo bw'ako kanya. Yavuze ko abayobozi b'inzego z'umutekano kuva ku rwego rw'igihugu kugeza ku turere ko bagomba gushyira imbere ituze, ubufatanye n'umutekano w'abaturage. Ati nkuko byavuzwe n'abakuru b'ibihugu baje kudushyigikira, Perezida wa Zambia, Perezida w'u Burundi, urugomo rutarimo ubumwe cyangwa se urugomo rudashyize imbere ubumwe ntabwo rugira umumaro habe na gato, nta nyungu rufite, yewe rero nta n'agaciro karwo. Hanyuma rero ni mu ijambo rye asa n'ugana ku musozo, Samia Suluhu Hassan yibukije ubutumwa bukomeye bwo kwiyambaza abaturage kandi nawe kagiye gufatanya nabo nk'umubyeyi. Ati bavandimwe banjye ndabinginze, reka tugarure ubumwe, reka twubake amahoro. Amahoro ni ishingiro ry'iterambere ryacu. Reka dufate inzira y'ibiganiro, reka dufate inzira y'ubwumvikane, kuko ariyo yonyine izakomeza kudufasha igihugu cyose kikongera kugarura umutekano kandi igihugu kikongera kwegeranywa n'abagituye bose, ni ku mbaraga zose bafite ndetse no ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Hanyuma rero ni muri make cyangwa se mu ncamake ijambo rya Perezida Samia Suluhu Hassan ryari ririmo impuruza ndetse no guhosha ibibazo, ariko ryasize ubutumwa bukomeye ku baturage be. Tanzania ni yacu twese kandi amahoro ya nyayo niwo mutungo wa mbere tugomba kurinda. Nguyu Samia Suluhu Hassan uhise utanga icyizere ko noneho ubuzima bugiye kongera gukomeza nkuko byari bisanzwe. Internet ubwo bivuze ko igiye kongera gusubiraho, ibijyanye na curfew bigiye gukurwaho, kupumuriro bya hato na hato bigiye gukurwaho,
ariko yemeje ko yamaze gutanga amabwiriza cyangwa se ko yamaze gutanga amategeko ku babishinzwe mu rwego rwo kugira ngo igihugu cyongere gusubira mu buzima busanzwe. Ariko kandi yibukije ko hari n'abagiye mu myigaragambyo baturutse mu bihugu byo hanze, amaperereza agiye gukorwa. Si ibyo gusa, yanagaragaje ko usibye no kuba abaturage barakoze ayo makosa, ariko nk'umubyeyi kagiye kubabarira kandi ubuzima bukongera gukomeza. 5 turakomeza kugaruka ku makuru rwose ajyanye n'ibiri kubera muri Tanzania. Ntujye kure kuri uyu muyoboro wacu, umunota kundi turakomeza kuko updatinga nk'ibisanzwe.